बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान इस वक्त यूरेनियम की अफजूदगी नहीं चाहता बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान अब बम नहीं बनाएगा और ना ही यूरेनियम अफजूदा करेगा। ईरान पर अमरीकी हमला निहायत कामयाब और मौसर था। ईरान पर अमरीकी हमला जंग बंदी की वजह बना। ईरान पर अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा, खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की ईरान के जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मुतालिक ये रिपोर्ट सामने आई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मिसाइल्स ने हर हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया और ये मिशन कामयाब रहा। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमलों ने ईरान की एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियतों को कम कर दिया है। ईरान अब जौहरी हथियार बनाने से बहुत दूर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान, कहा अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी तनसीबात को संगीन नुकसान पहुंचाया है। ईरान पहले के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत से काफ़ी दूर है। उन्होंने कहा कि जौहरी तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इस पर मज़ीद मालूमात आ रही हैं। रूबियो ने CNN की रिपोर्ट को झूठी करार देते हुए कहा कि उसे दोबारा रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अमरीकी इजरायली हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइल हमलों ने दुश्मन को जंग बंदी पर मजबूर किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि खैबर शिकन मिसाइल हमले के बाद दुश्मनों ने पसपाई इख्तियार की और सिफारती इजराइल से जंग बंदी की दरख्वास्त की। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला दिफाई इकदाम था। हमला कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं था। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले से पहले और बाद में अमरीका ने कशीदगी रोकने के पैगाम भेजे। हमने अमरीका पर वाज़ेह किया कि जब तक हमले जारी हैं अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को हर सूरत जारी रखेगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। ईरान इसराइल जंगबंदी को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने ईरानी जौहरी प्लांट पर गैर कानूनी हमले किए। मसले के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। किसी को बिलाजवाज हमलों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईरान की इलाकाई और कौमी सलामती का एहतराम किया जाए। मसाइल के हल के लिए बातचीत ज़रूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि अलीमा खान बानी PTI की बहन है, वो परेशान है। हमें भी दुख हुआ। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बानी PTI को माइनस करने की कोशिश की, कोई उनको माइनस नहीं कर सका। सर ये बताइएगा कि अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI को माइनस कर दिया गया है पार्टी से। आपको क्या लगता है कि वाकई बानी PTI को माइनस कर दिया गया? देखो, वो बहन है और उनकी कंसर्न हमें मालूम है। मैंने कल देखा है, वो भी परेशान थी, मुझे भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं आपको एक वसूख के साथ कह सकता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की खान साहब को माइनस करने के लिए। कोई खान साहब को माइनस नहीं कर सकता। अल्लाह के रहम करम से वो आवाम के दिलों में है। पार्टी उसकी मजबूत है। पार्टी में फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। सारी खान साहब के पीछे हैं और खान साहब के अहकामात पे अमल दरामद है। हमारी सारी लॉयल्टी उसी के साथ है और उन्हीं के ये वोट है, उन्हीं की ये पार्टी है, उन्हीं की ये असम्बली है। खान साहब लीडर हैं, लीडर थे और लीडर रहेंगे, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर है। PTI में एक धड़ा कोई बयान देता है, दूसरा धड़ा कोई। आपको नहीं लगता कि PTI में भी जो है ग्रुप्स बन चुके हैं और बानी PTI को आप कब तक बाहर आता देख रहे हैं? दरखास्तें भी जमानत की इख्तिलाफ राय तो ज़रूर होता है, लेकिन ग्रुप में उसको कहूँगा जिस तरीके से कुछ लोग फारवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और वो अपना एक टो करता है। हमारे आपस की इंटरनल बात है, मैं होगा, कोई और लीडर होगा, ये वो, लेकिन खान के मुकाबले में कोई ग्रुप नहीं है। अलीमा खान तो बानी PTI को माइनस करने का कह रही हैं। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल, मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में देखा है इस तरह किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह का जवाब, सियासी मामलात के ऊपर ना बैठने की जो सूरत है वो भी अपोजिशन की तरफ से है। गवर्नमेंट तो तमाम मामलात में बैठने को तैयार है और ये पिछले दिनों मई में आपने ये सुना और देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अपोजिशन से बड़ी एक ओपन ऑफ़र की थी कि आप मेरे पास अगर नहीं आना चाहते ना आए, आप स्पीकर चैम्बर में बैठे, मैं वहाँ पे अपने साथियों के साथ आ जाऊँगा और हम हर इशू के ऊपर जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं। क्योंकि
جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی۔ باقی رہی بات مائنس کی، تو میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں جو دیکھا ہے تو سیاست میں تو اس طرح سے تو لوگ مائنس نہیں ہوتے، مائنس لوگ اپنے عمل سے ہوتے ہیں، غیر جمہوری رویوں سے ہوتے ہیں، اور اگر وہ یہی جو ہے وہ موقف رکھیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا، تو پھر اس کا تو معاملہ جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ گلیشیئر پگھلنے سے ہنزا کے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عطا آباد جھیل میں داخل ہونے والے نالے میں سیلابی صورتحال ہے اور عطا آباد جھیل کے کنارے قائم ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا۔ ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سیلابی ریلے سے ہوٹل کی دیوار کو جزوی نقصان ہوا۔ شدید گرمی کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال اور دریاؤں کے پانی میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ علیمہ خان بانی پی ٹی آئی کی بہن ہیں، وہ پریشان ہیں، ہمیں بھی دکھ ہوا۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی، کوئی ان کو مائنس نہیں کر سکا۔ سر یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا گیا ہے پارٹی سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ دیکھو وہ بہن ہے اور ان کی کنسرن ہمیں معلوم ہے، میں نے کل دیکھا ہے، وہ بھی پریشان تھی، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے، کوئی خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رحم کرم سے وہ عوام کے دلوں میں ہے، پارٹی اس کی مضبوط ہے، پارٹی میں فارورڈ بلاک نہیں ہے، ساری خان صاحب کے پیچھے ہیں اور خان صاحب کے احکامات پہ عمل درآمد ہے۔ ہماری ساری لائلٹی اسی کے ساتھ ہے اور انہی کے یہ ووٹ ہے، انہی کی یہ پارٹی ہے، انہی کی یہ اسمبلی ہے۔ خان صاحب لیڈر ہیں، لیڈر تھے اور لیڈر رہیں گے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہیں۔ پی ٹی آئی میں ایک دھڑا کوئی بیان دیتا ہے، دوسرا دھڑا کوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں بھی جو ہے گروپس بن چکے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کو آپ کب تک باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ درخواستیں بھی ضمانت کی اختلاف رائے تو ضرور ہوتا ہے، لیکن گروپ میں اس کو کہوں گا جس طریقے سے کچھ لوگ فارورڈ بلاک بناتے ہیں اور وہ اپنا ایک ٹو کرتا ہے، ہمارے آپس کے انٹرنل بات ہے، میں ہوگا کوئی اور لیڈر ہوگا یہ وہ، لیکن خان کے مقابلے میں کوئی گروپ نہیں ہے۔ علیمہ خان تو بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ صحافی کا رانا ثناء اللہ سے سوال، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں دیکھا ہے اس طرح کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ رانا ثناء اللہ کا جواب، سیاسی معاملات کے اوپر نہ بیٹھنے کی جو صورت ہے وہ بھی اپوزیشن کی طرف سے ہے۔ گورنمنٹ تو تمام معاملات پہ بیٹھنے کو تیار ہے، اور یہ پچھلے دنوں مئی میں آپ نے یہ سنا اور دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپوزیشن سے بڑی ایک اوپن آفر کی تھی کہ آپ میرے پاس اگر نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، آپ اسپیکر چیمبر میں بیٹھے، میں وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاؤں گا اور ہم ہر ایشو کے اوپر جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی۔ باقی رہی بات مائنس کی، تو میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں جو دیکھا ہے تو سیاست میں تو اس طرح سے تو لوگ مائنس نہیں ہوتے، مائنس لوگ اپنے عمل سے ہوتے ہیں، غیر جمہوری رویوں سے ہوتے ہیں، اور اگر وہ یہی جو ہے وہ موقف رکھیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا، تو پھر اس کا تو معاملہ جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔